cuando salimos pa' cantar con una grande partida, nos decían caporal, no cuento ni con mi vida. Allí nos llevaron a la migración, a la oficina de rengantes, y allí llegamos y allí estuvimos. Allí me enfermé yo, y el doctor todos los días venía a chequear a la gente, y le decía, se van a aventar para el otro lado. Y yo, mi esposo, decía, vente, vamos, yo te llevo. Me dejaba donde estaba un caballo, o yegua, o yo no sé qué, en el pesebre. Allí me metí y me escondía mientras el doctor chequeaba a los demás. Y luego el vengancista dijo, esos que quieren ir paseantes, esos que quieren ir paseantes. Duramos 15 días también ahí en la... Y luego dijo, pues levantamos la mano todos los que queríamos venir paseantes. Y nos mandaron nomás aquí en Nuevo México, que miraban los sueños de las condiciones del paso. Y luego ya mi papá telegrafió al tipo y dijo que si allí estaba ese campo, que buscaran a fulano de tal, que era mi tío Vicente Muñoz, Feliciano Rodríguez con sus familias. Él pagaba lo que debieran porque nos mandaran inmediatamente. Y el mayordomo fue el que fue a agarrar el teléfono y luego vino Muñoz. Dice, tu hermano quiere que se vayan inmediatamente. Dijo, bueno, tú di. Dijo, tú sabes que debemos aquí. Dijo, él paga todo tu hermano. Pues unos señores también serían buenos señores, eran de los trabajadores. Cargaron una, ¿cómo le dicen? No sé, una carrucha de cimbra que se van encima. Y allí nos echaron a nosotros y esos señores vinieron a traernos al tipo. El tipo estaba cerrado hasta las 4 de la mañana, pues quedamos debajo de un donde, porque no había dónde. Llegamos a, ¿cómo se llama, Merced? Santa Fe, Nuevo México. Bueno, pues ya nos trajo el tren, llegamos a ver si no había ni un alma en el tipo. Dijo Vicente, pues que aquel no mandaría que nos esperaran. Pues no sé, ahí nos estuvimos. Venía un señor chiquito con un bordón y llegó y dice, buenas tardes, señores. Buenas tardes, señor. Ustedes yo creo son de los familiares del señor Muñoz. Y dijo Vicente, mi tío. Y dijo, ¿sí lo conocen? Y dijo, como mi mano. Y nos subieron en un carro, pues, y nunca jamás lo volví a mirar ese carro. Entonces, ya llegó a la puerta de la casa él y se paró y luego ya. Allí andaban los chiquillos y mis hermanos jugando. Dijo uno de mis hermanos, el chiquillo, dice, mamá, abre la puerta que están las hermanitas. Luego mi mamá, luego le dije que estaban los hermanitos, mi mamá saltó el llanto adentro llorando, y ya estábamos llorando todas, y luego dijo, se acordó y que dijo, pues sí, la puerta está trancada. Ya no, abrí la puerta y ya nos abrazó y ya lloró más. Mi papá andaba enfrente con toda la gente y nomás miró que el carro se fue, se vino con toda la gente a mirar que eran sus hijos. Y ahí llegó. Luego ya estuvieron allí con nosotros y luego dijo, mi hermano el más grande le dijo a Feliciano, venga que vamos a comer el betabel. Ya se lo llevó y se fueron a ver el betabel. Íbamos por el camino, nos pescó fuerte aguacero, para detener el ganado, les formamos tiroteo. 500 novillos eran, los 500 muy livianos, no los podíamos parar, siendo 30 mexicanos. Los novillos eran bravos, no los podían separar. Gritaba un americano que se baje el caporal. En 1914 vine aquí a 12 tiros a trabajar en la ferrocarrilera Santa Fe, a pico y pala, trabajando. Después
me vine al betabel a descansar, el betabel de 8 pulgadas a 10 pulgadas, andando agachado todo el día. Se acababa el descanso y comenzábamos el 14 de septiembre. Con este cuchillo agarrábamos el betabel y le cortábamos las hojas y le hacíamos pilas ya para que lo llevaran a la fábrica a hacer el azúcar. Estas son las trocas con que trabajé en Garden City, yo y toda mi familia. Pues a la cuarta parte, de 3 partes, yo y una para la compañía de Garden City. Estas son las cargaderas con que cargábamos las trocas de betabel. Esta es una de las trocas que va llena de betabel. Sugar beets were introduced in Kansas in about 1904, basically in the Garden City, Holcomb, and Deerfield areas, with most of the beets around Garden City. Beets have been generally planted in this area around the first week in April, and we plan on thinning these beets with migrant labor basically around the 20th of May to the 1st of June. And then along about middle of July, we weed these beets with migrant labor again. And in some cases, we'll be using chemicals to reduce the need for that migrant labor. Now, in the past, we used to use 3 or 4 trips across the field with migrant labor. However, in the last couple of years, or the last 5 years, we cut that down to generally it was no more than 2 times over, that meaning the thinning and the weeding. There are some mechanical thinners now being used, electronic thinners we call them, and we've had some improvements in chemicals that are reducing the need for migrant labor. Hopefully these will improve in the future, but right now we depend greatly among migrant workers to get this job in this state. We've had irrigation farming in southwest Kansas for many years, primarily along the Kansas River bottom. It has never really developed for several reasons, primarily due to marketing problems. There's just no way to transport all of the commodities out of this area. It also held back due to some financing problems. There was really no well-developed credit system at that time. However, in the middle or late 1950s, the first commercial feedlots began to develop in southwest Kansas. And this created demand for many different things. For one thing, the financial institutions, primarily the large insurance companies, began to become more interested in financing farming, created an entirely new demand for labor, demand for all types of machinery and other goods. And this really spurred the growth of southwest Kansas. Cities such as Garden City, where you see a large number of irrigation companies, agri-finance firms such as the Federal Land Bank, the packing houses have all developed due to this tremendous growth in the irrigation economy. Pues sí, yo vengo de México para levantar estos trabajos aquí. Hacemos un contrato con los rancheros, que lo que se le paga a la gente conforme lo surge por acre. O sea, el trabajo es por acre, pero necesito medir los terrenos, que es lo que da cuánto surge del acre, para así mismo decirle a la gente y decirle que lo que está pagando el ranchero, guardo las cuentas con la gente y me encargo de los lugares donde vive la gente, de las casas, reconstruir algunos campitos que están en malas condiciones para que viva la gente la temporada del verano, que es la temporada del trabajo del betabel. Las viviendas en el oeste de Kansas, empezando con visiones de Goodland, Ulysses, Leary, Garden City y Liberal, están algo pésimas. Nosotros como renteros no tenemos de dónde escoger. Cuando rentamos no conocemos las leyes, no conocemos que tenemos algunos derechos que nos protege la ley. Nos alquilan casas muy caras, casas de
2 recámaras por $150 y quizá algunas veces aún más. In southwestern Kansas, we find a lot of communities with a lot of Chicano population in them, such as Leota, Ulysses, Johnston, Lakin, Garden City, and we find racism in the schools. Few Chicano teachers that students can identify with, and thus oftentimes an apathy on the students and creating a high dropout within the Chicano population. I'm a graduate from Holcomb High. I graduated in 1974. After I graduated, I worked in the station all summer and part of my fall. I attended Garden City Community College. I took 13 hours. I took business. I really liked it, enjoyed it. And when the year came to an end, I couldn't make next year, so I didn't enroll next year. I had financial problems. I'm still working here in the station. I want to make enough money to try to attend it and finish college and go on from there. I graduated from Holcomb High School in 1973. In the spring, I entered Garden City Community Junior College, and I went to school there for a year, and I started working at the bank in January, and I worked all summer until I entered Kansas State University in the fall as a sophomore, and I majored in special education, and later I had to work as occupational or physical therapist. In western Kansas, you'll find that a lot of the Spanish-speaking Mexican people apply for welfare benefits. It could be either a medical card, food stamps, or maybe a grant. They soon become discouraged because the applications are too long, sometimes misleading. The fact that these people will have to show proof of income, such as either a paycheck stub, receipts, utility receipts, or rental receipts. The fact that these applications are not in Spanish, in other words, you're lost. Also, within the southwestern Kansas, we have within the school systems daycare centers, and these daycare centers are very much needed by the Chicano in the sense that we work out in the field, and we need somewhere where our children can stay and be taken care of. And what's happened is in some towns, people have written into the newspaper again emphasizing the racism and saying that if we have migrants in the daycare centers, we are not going to have our children in the same place. And consequently, in one community, a daycare center closed down for the summer, and so therefore the working women out in the fields have to take their children with them and leave them in trucks in different places while they do their work. So this is another big problem for the Chicano in southwestern Kansas. In southwest Kansas, there's your residents and your migrants. Okay, and your migrants vienen a las pistas y algunos llegan temprano y a ver si hayan trabajo temporal y que no pueden hallar porque los rancheros y los de construcción no quieren a alguien que trabaje temporal. De modo que para darles trabajo, no, ni modo. Y los residentes, well, they work on low-paying jobs, would be in irrigation, feedlots, packing houses. They work for several years in these kind of jobs, hoping for promotion, que no van a hallar, porque les van a poner a alguien que puede ser un mejor imagen, ¿verdad? Y hay ilegales, que todos sabemos eso. Y el remedio de eso quisiera ver que fuera de que los hicieran legales, como los vietnamíes que están trayendo de allá de Vietnam. Por la razón que México siempre ha sido amigos de los Estados Unidos, les han ayudado cuando están necesitados de labores, ¿verdad?
sea en el ferrocarril, en las pistas, siempre los han ayudado. Y digo yo, si van a hacer amistades con nuestra parte del mundo, ¿por qué no pueden hacer con México? I've been at several union organizing campaigns in the area, and where the Mexican-American people were involved in these campaigns, they have always been strong supporters of the union. And also, once organized, they became one of the strongest elements of the labor movement there is. I have been in campaigns where the employer has abused the Mexican-American people and also the aliens into this country illegally by using them against the union. And at this one certain plant which I was organizing, the company had employed some 52 employees which were alien Mexican-American people illegally into this country. And then during the campaign and organizing of that plant, the company had these 52 aliens picked up and deported, and then in the handbill to the rest of the people working at that plant, used that the union had done this to these people. Also at that plant, the company abused these Mexican people by underpaying them and holding the lever over their head that they would have them deported if they raised any fuss about the pay they were paying them. En las trampas de un corral, 30 pesos alcanzó, pero todo limitado, 300 puse yo para verlos sepultados. Todos los aventureros lo fueron a acompañar con su sombrero en la mano para verlos sepultar. Ya con esta me despido, un amor de mi querida, así se acaban cantando los versos de la partida.